La grâce est cassée. À celui qui reçoit comme la grâce, sans quoi c'est le jugement. La grâce de Branham m'a sauvé. Je suis sauvé par la grâce de Branham. Oh, oh, Ngolou, 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 Ngolou. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, povo de Deus. Merci de nous rejoindre encore une fois de plus Obrigado por se juntarem a nós uma vez mais dans votre chaîne préférée, Saint TV. nesse vosso preferido canal, Sunset TV. Et je vais aussi pour vous présenter nos excuses. E venho apresentar nossas desculpas. Je crois que vous savez que le monde est malade, Como sabem, o mundo está doente, mais nous sommes déjà de retour mas estamos de regresso pour vous satisfaire. para vos satisfazer. Cela a été indépendamment de notre volonté. Isso foi independentemente da nossa vontade. Tantôt, on nous limite de ne pas sortir. Como há limite de não sair. Quand vous sautez, vous devez rentrer à la maison avant 15h, avant 18h, avant 12h. Quando se sai, há período de regressar a casa às 15, 18. Mais nous sommes déjà de retour. Mas, entretanto, estamos de regresso. Merci une fois de plus Mais uma vez, obrigado pour vous qui s'est abonné massivement. para vocês que inscrevem-se no canal massivamente. Et je profite une fois de plus encore E aproveito uma vez mais pour informer para informar aux autres qui ne se sont pas encore abonnés. aos outros que ainda não se inscreveram no canal. Abonnez-vous massivement. Inscrevam-se massivamente. Vous ne serez jamais déçus. Jamais serão decepcionados. Sunset TV est là Sunset TV está ali presente pour vous répondre, para responder, verem lié au message du temps de la fin, que está ligado à mensagem do tempo do fim, lié au message de Frère Branham, ligado à mensagem do irmão Branham, par la bouche de son humble serviteur, pela boca do seu humilde servo, aujourd'hui appelé serviteur de Branham, hoje chamado servo de William Branham, le pasteur o pastor Anice Marco Aniceto Marco, Gré de Blé. o grão de trigo. Merci une fois de plus. Mais uma vez, obrigado. C'est votre frère André Norman Kayoudi. É vosso irmão André Norman Cayudi. J'ai toujours des questions pendant ces petits moments. Sempre tive perguntas durante esse período. Les questions se sont augmentées encore davantage. Perguntas se aumentam mais e mais. Vous m'avez encore posé la question pour voir l'opinion du révérend. Vocês me fizeram mais perguntas para ter a opinião do reverendo. Je ne vais pas répondre Não vou responder à propos de l'Église universelle. acerca da Igreja Universal. Lui-même va répondre. Ele próprio vai responder. Merci. Bonjour, pasteur. Bonjour, frère Bom Normand. dia, pastor. Évoluons dans notre préoccupation. Evoluímos em nossa preocupação. La préoccupation des fils de Dieu. A preocupação dos filhos de Deus. Vous avez promis que vous allez parler sur Branham, le Messie. Ouais. Prometeste que ias falar sobre Branham, o Messias. Branham, le Christ. Branham, o Cristo. Mais vous oubliez qu'il est un homme. Mas esqueceste que ele é homem. Les préoccupations des fils de Dieu. As preocupações dos filhos de Afin que Deus nous puissions encore vous rejoindre dans votre bureau. fizeram com que nos juntemos mais no teu Pendant escritório pendant ces moments difficiles durante esse período de difícil Covid-19. de Covid-19. À vous la parole, pasteur. A palavra está aqui, pastor. Ouais, merci beaucoup, frère Normand. Merci Muito obrigado, irmão Norman. à tous les frères, au président de notre télévision, Obrigado aux aos irmãos, techniciens, à notre frère presidente da nossa televisão, qui aos nous interprète técnicos, pour aider aussi ao irmão que les frères qui interpreta, ne comprennent pas le français. para ajudar os irmãos que não entendem o francês. Alors, je crois qu'on a fait un temps qu'on ne s'est pas vu. Eu acho que nós Após esse fizemos novo tempo d'évoquer. sem fazermos essa emissão por causa daquilo que réellement, falaste. Ce que vous avez posé comme question, Realmente o que fizeste como questão, c'est ce que je pergunta, voudrais un peu étaler é o que par eu queria rapport falar pouco à William Branham, em relação a William Branham, s'il est Messie, se ele é Messias, s'il est Christ, se ele é Cristo. et je vais essayer de prouver par la Bible Vou tentar provar pela et par le Bíblia message. e Alors, je crois que c'est pour nous une joie de nous revoir encore, comme je viens de dire, frère Normand. então para nós é uma alegria nos rever novamente, como disse o irmão Norman. Alors, je voulais que nous puissions directement entrer dans notre sujet d'aujourd'hui, Queria que entrássemos diretamente no tema de hoje, mais je voulais parler sur quelque chose d'actualité
Mas gostaria de falar de algo da atualidade qui a à voir avec notre pays. que tem a ver com o nosso país. Il y a une église dans le pays, une église universelle. Há uma igreja no Quase país, c'est une a église igreja mondiale. universal, acho que é uma igreja mundial. Mais il y a des choses qui se sont passées dans l'église Mas há coisas que se passaram na igreja qui ne peuvent pas laisser un serviteur de Dieu indifférent. que não podem deixar um servo de Deus indiferente. Parce que quand eux, ils parlent mal de ces églises-là, ils parlent mal de toutes les églises. Quando eles falam mal dessa igreja, falam mal de todas as igrejas. Alors, donc, je voulais dire quelque chose. Então eu queria dizer algo. Il y a beaucoup de choses à dire sur ça, mais ce n'est pas Há important. muito a dizer sobre isso, mas que não é importante. C'est une église qui accumule les richesses É uma igreja que acumula riqueza d'une mauvaise manière. de uma má maneira. La richesse n'est pas mauvaise, A riqueza não é má, mais la richesse doit être acquise d'une bonne mas manière. ela deve ser adquirida de uma boa maneira. Et il y a des pratiques E há práticas dans l'église, dans cette église-là, nesta igreja qui ne sont pas dans l'ordre de la Bible. que não estão na ordem da C'est pour Bíblia. cela que j'avais dit, frère Normand, que Por isso é que eu disse, irmão Norma, toute église, toute doctrine toda a igreja, toda a qui parle doutrina du christianisme, que fala do cristianismo il a comme un dénominateur commun la Bible. tem um denominador comum que é Les a musulmans ont Bíblia. le Coran. Os muçulmanos têm o Alcorão. Donc, s'il y a des doctrines qui n'ont pas trait à la Bible, Então, se há doutrinas sem traços na Bíblia, ce sont des fausses doctrines. então são falsas Et je voulais doutrinas. parler de cela parce pour Eu que les queria gens falar comprennent que disso toutes para les que as églises pessoas ne entendam sont que pas les mêmes. nem todas as igrejas são as mesmas. Alors, Frère Branham dit que la richesse Irmão Je vais Branham d'abord diz que ler ça. a riqueza, eu vou ler aqui, peut entraîner aussi le péché. pode também Les gens ne trazer savent pas. consigo o pecado. Je vais lire ici. Ça, c'est pas notre sujet, mais je voulais Eu vou ler aqui. prendre ça rapidement dans la brochure, dans Vou le ler livre sur les Hébreux, rapidamente no page livro 21. sobre os Hebreus, página 21. Je crois 135, il dit ceci. Acho que Je vais couper. 135. Il dit, Vou cortar, ele está a dizer: tandis que l'autre vivait dans la richesse, enquanto Ló vivia na riqueza, le neveu là-bas, o sobrinho donc le neveu d'Abraham, lá, o sobrinho de Abraão, mais il vivait dans le péché. ele vivia no pecado. Je reprends. Vou repetir. Tandis que l'autre vivait dans la richesse, Enquanto que Ló vivia na le riqueza, neveu là-bas, o sobrinho lá, mais il vivait dans le péché. ele vivia no pecado. C'est ce que la richesse produit É o que a riqueza produz dans la plupart des cas. na maioria dos casos. Est-ce que vous comprenez? Será que C'est pas tá- que quand on est riche, c'est Dieu a dit de ne pas être riche. Não Non. é que Deus disse para não ser rico, Dieu não. veut que les gens soient riches. Deus quer que as pessoas sejam ricas. Il a dit même que sur la terre vous Ele aurez des disse que centuples. na terra vocês terão Mais le grand centuplos. problème c'est que la richesse Mas o maior problema é que a riqueza mal acquise mal adquirida, entraîne beaucoup de problèmes. ela traz consigo muitos Et cette problemas. église que je viens de me référer, E essa igreja que eu acabei de me la chose que referir, je n'ai pas aimé, a coisa que eu não gostei, ils engagent des pasteurs, eles engajam pastores, ils leur marient des femmes, casam-lhe mulheres, mais ils leur interdisent de ne pas mettre au monde. mas lhes proíbem de não terem filhos. Ils amènent les pasteurs au Brésil, leur faire des opérations, Levam pastores no Brasil, fazem operações, couper les veines qui sont du testicule jusqu'au pénis pour faire, cortam as excusez-moi de veias dire do ça, testículo sur ao pênis, l'explication, pour desculpem faire, me dizer isso, pour l'éjaculation des spermatozoïdes, pour faire des enfants, para fazer filhos. ils coupent ça. Eles cortam isso Et c'est une doctrine de l'Église. e é uma doutrina da igreja. Et leur évêque suprême E o seu bispo supremo, veille sur ça. ele está vigiando Si tu sobre acceptes isso. ça, tu as une maison Se condominium, você aceitar isso, terás uma de casa, grandes voitures, de num grands condomínio, cylindres. carros com grandes cilindradas. tu peux être évêque de 10 Você églises pode ser bispo de 10 avec une offrande de igrejas, 50 millions de kwanza par jour. com uma Par oferta culte. de 50 milhões de kwanzas por dia, por culto. Si tu n'acceptes pas, Se tu não aceitares, tu es minimisé, un você pasteur é souffrant. minimizado, ficas pastor. Alors quand j'ai sofrendo. analysé ça à la lumière du message de Então, Branham, quando eu analisei isso na luz da mensagem de Branham, j'ai compris que c'est la pure magie. eu entendi que é a pura magia. Je veux lire dans la Bible
qu'est-ce que la Bible dit sur les Vou ler évêques? na L'évêque, c'est Bíblia un pasteur. o que a Bíblia diz sobre os bispos. O bispo é pastor. Ce pasteur-là, je l'ai suivi. Il a même dit que les enfants ne sont pas utiles. Esse pastor Les enfants eu segui, ele são disse que os filhos não são rats. úteis. Ele diz que os filhos são Ils sont ratos. des hypocrites. Il a dit hipócritas. beaucoup de choses qui m'ont choqué. Disse muitas coisas que me Même ma chocaram. petite fille Stéphie était choquée Mesmo a minha quand filha, elle a écouté Steffi, que les ficou enfants chocada étaient des hypocrites. quando ela ouviu ele dizendo que os filhos são Or, la hipócritas. paternité vient de Dieu. Ora, a paternidade vem de Si nous Deus. disons que nous sommes les fils de Dieu, Se nós dissemos que somos filhos c'est de qu'il y a un Deus, père. é porque existe Si ce pai. pasteur-là, Se esse tal pastor on ne l'avait pas mis au monde, não viesse ao mundo, comment lui pouvait Então, maintenant devenir pasteur? como é que ele podia se tornar pastor Il hoje? bloque la reproduction de la race Ele está a humaine. bloquear a reprodução da raça humana. Je crois que dans l'Ancien Testament, je ne vais pas lire ça ici, Eu acho que no Antigo Testamento un não homme vou ler était isso avec aqui. sa femme, Homem estava com sua mulher, il a éjaculé par terre ele ejaculou no chão et Dieu l'a puni. e Deus lhe puniu. Parce que Dieu n'aime pas que Porque les gens Deus não gosta que as pessoas tuent la vie. destroam, matam a vida. Mais ces pasteurs, Mas ele esse fait. pastor, et je vais révéler une faz. chose très importante. e vou revelar algo muito importante. Quand l'homme est né, il est corps, esprit, âme, comme on sait. Quando o homem nasce, ele é corpo, alma e espírito. Et plus tard, nous allons parler quand les gens meurent, où est-ce que les esprits Depois, vont? mais tarde, vamos falar quando as Où est-ce pessoas que morrem, l'âme onde va? vão Où os est-ce espíritos, que les esprits, onde é que l'esprit vai va? a alma, onde é Et que où o est-ce que le espírito corps vai, va? e onde é que Parce o que nous corpo sommes vai. trois. Porque nós somos três. Donc, le corps est divisé en trois. Então o corpo La é personne, dividido pardon, l'homme est em divisé en trois. três, a pessoa, Maintenant, portanto. le pasteur, Então o en pastor, faisant ces opérations, fazendo essas parce que operações, quand l'homme se marie, porque quando o homem casa-se, pour Dieu, para Deus, cet homme-là doit avoir des enfants. esse homem deve ter filhos. Est-ce que tu comprends, frère? Será que está entendendo, Alors, irmão? maintenant, dès que tu te maries, Então, quando você se casa, Dieu sait que tu dois mettre au monde des personnes. Deus sabe que você dará à luz pessoas, Donc, filhos. ces personnes-là sont des esprits. Essas pessoas são espíritos. Mais quand toi, tu vas chercher des fétiches pour ne pas mettre Mas au quando monde, vais procurar feitiço para não dar à luz, ou quelqu'un bloque ou alguém pour que bloqueia tu ne mettes pas au para monde, que você não tenha filhos, les enfants-là qui devaient naître, esses filhos que deviam ces nascer, esprits-là esses espíritos, vont où? onde é que eles vão? Mais lui, Mas ele c'est un éclairé. é iluminado. Voilà. Il est un éclairé, les gens qu'on appelle les illuminatiques. É iluminado que se chama os Ele connaît. iluminados. Ele sabe En faisant ça, que fazendo que isso, tous les esprits des enfants-là que les pasteurs todos devaient esses mettre au monde espíritos de filhos que eles deviam ter sont vendus dans la magie. são vendidos na En magia, échange avec l'argent qu'il leur em donne. troca com dinheiro que ele lhes dá. C'est pour cela que si tu n'es pas appelé à être Por isso pasteur, é il que ne faut pas le se faire. você não é chamado a ser pastor, não C'est faça pas à cause de isso. l'argent qu'on devient pasteur. Não é por causa de dinheiro que se torna pastor. Maintenant, je vais lire pour ne pas passer le temps sur Agora vou ça. ler para não passar tempo nisso. Écoute ce que le docteur Paul dit dans la Bible. Ouça o que Paulo diz na 1 Bíblia. Timothée 3, de 1 à 7. 1 de Timóteo 3, de 1 a 7. Il dit ceci. Ele está a dizer assim: Cette parole est certaine. esta palavra é certa. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, Se alguém aspirar ao encargo de bispo donc pasteur, ou il pastor, désire une œuvre excellente. ele deseja uma obra excelente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, É preciso que bispo seja irrepreensível, mari d'une seule femme. casado com uma só Là déjà on mulher. frappe la polygamie et on va arriver Aí plus nós tard. já quebramos a poligamia, vamos chegar lá mais tarde. Mais lui dit que non, ils sont mariés, Mas ça ele va. diz que são casados, sim, tá bom. Sobre, modéré, donc il ne doit pas être celui qui Ele boit deve de ser de moderado. bière, de vin, tout ça. Não é alguém que Réglé dans sa conduite. tem que ser regulado em sua Hospitalier, il doit être bien avec conduta, les gens. deve ser bom com as pessoas, Propre à l'enseignement. ele deve ser bom ensinador. Voilà. Parce que s'il n'arrive pas à enseigner, Porque il se ne ele peut não pas être chega a évêque. ensinar, não pode ser pastor, bispo. Et enseigner sur la base biblique. E ensinar na base bíblica. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, Deve ser alguém que não se entrega ao ni vinho, violent, nem mais violento, indulgent, mas pacifique, indulgente, pacífico, désintéressé. desinteressado.
il faut qu'il dirige, voilà là où je vais arriver. É preciso, Il faut qu'il dirige bien sa propre maison é preciso que ele dirija bem sua própria casa et qu'il tienne ses enfants dans la soumission e que mantenha seus filhos na et dans submissão une parfaite honnêteté. e numa perfeita Maintenant, toi, tu enlèves honestidade. les veines pour Agora, que les pasteurs você ne mettent retira pas as mort. veias para o pastor Comment ils não vont dar avoir des luz. enfants? Como é que eles terão filhos? Parce qu'il doit surveiller ses enfants. Porque ele Il deve doit conduire vigiar sa sobre famille. seus filhos, conduzir sua família. Comment il n'a pas d'enfants? Como é que ele, que não tem filhos, C'est une doctrine démoniaque. então essa é uma doutrina demoníaca. Car Pois, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin se de alguém l'église de não Dieu? consegue dirigir sua casa, como cuidará da igreja de Deus? Parce que quand tu as des enfants, Porque quando você la tem manière dont filho, tu crées tes a enfants, forma como tu tu élèves tes cuidas, enfants, você cuida tu dos les teus punis, filhos, tu les você fais tout, tu castiga, corriges. faz tudo, C'est de la même corrige. manière que tu feras pour É l'église da de Dieu. mesma maneira que farás para a Mais igreja de toi, tu n'as Deus. pas d'enfants. Mas você que não tem Les filhos, brebis ont des enfants. as ovelhas têm filhos. Quelle expérience Então, auras-tu? qual é a experiência que tu terás? Écoutez, Normand. Oh, isso é norma? De peur que soit un nouveau. Il dit, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Un Não pasteur é ne peut pas être un que nouveau não converti. pode ser um novo Quelqu'un qu'on convertido. prêche aujourd'hui, 2 jours Alguém après, avec que la é Bible, ensinado il devient hoje, pasteur 2 et les dias gens depois sont vem com a derrière lui. Bíblia, se torna C'est un pastor, nouveau já converti. estão atrás dele. Écoutez É um ce que novo la Bible convertido. Olha isso que a Bíblia La Bible diz. dit, de peur, s'il A est un Bíblia nouveau diz, converti, se for um novo convertido, de peur qu'enflé d'orgueil, de maneira il que ne ele tombe sous le jugement du diable. enchido de orgulho caia no Tout ce que vous julgamento do écoutez sur les diabo. pasteurs aujourd'hui, ils prennent des femmes, Tudo que ils você volent ouve l'argent sobre des os gens, pastores de ils sont des hoje, são escrocs, ils mulheres, prennent la roubam magie. dinheiro, vão buscar a magia. Ils ont été pasteurs Eles foram pastores avant d'être convertis. antes de serem convertidos. Mais un homme converti, Mas um homem convertido, nous allons voir ça dans l'adoption, vamos mais ver ça ce isso sont des na enseignements de adoção, l'église, são ensinamentos dans daqui la da position en igreja. Christ, dans A l'adoption. posição em Cristo na Quand est-ce qu'un homme adoção. peut devenir Quando pasteur? é que um homem pode tornar-se Dans quelle pastor? étape? Em que etapa? Alors, un nouveau converti, Então um novo convertido, voilà les conséquences sont là. as consequências são essas. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, É preciso que ele tenha um bom testemunho dos de fora, afin de ne pas tomber dans l'opprobre. a fim de não Et dans cair les em pièges du vergonha diable. e na Un pasteur armadilha dont do les gens du diabo. dehors parlent mal de lui. Pastor em que as pessoas de fora falam mal Le dele. gouvernement angolais parle mal de O lui. governo Ils angolano l'ont fala mal critiqué. dele. Ils ont ravi d'ailleurs les églises. Até fecharam as 250 igrejas. temples en Angola Foram saisis. 250 templos em Angola que estão encerrados. Le gouvernement a saisi, il a raison. O governo encerrou Il isso fait des com trafics razão. de drogue, il fait tout Fazem ça. tráficos de Mauvais droga, témoignage. tem um mau testemunho. Et je voulais dire ça. E eu queria falar sobre Pour isso que les gens sachent para as pessoas saberem que ce ne sont pas toutes les églises que nem todas as igrejas qui sont des églises. são igrejas. Donc ça c'était Então isso un titre d'information. foi só Tout ça, c'est à flash cause de la de richesse. informação. Tudo isso é por causa da riqueza. Merci, serviteur de Branham, Obrigado, servo de Branham, pour l'actualité Ouais. qui circule notre pays. pela atualidade do que está a acontecer no nosso país. Je crois que les enfants de Dieu auront quand même écouté cela. Eu acho que os filhos de Deus Mais ouviram isso. vous avez soulevé quelque chose. Un pasteur ne peut pas être un nouveau converti. Ouais. Disseste algo que um pastor não pode ser um recém-convertido. Ça, c'est seulement dans l'église universelle ou bien même dans l'église de message. Isso é Parce somente que vous na êtes igreja serviteur de Branham. universal ou também na igreja da mensagem, porque é servo de Branham. Ça c'est dans toute chose qui s'appelle l'église. Isso é em tudo que é chamado igreja. Mais surtout dans l'église de William Branham. Mas sobretudo Parce na que igreja de selon William mes Branham, convictions, porque segundo minhas convicções, La vraie église. a c'est celle verdadeira de Branham. igreja é essa de Branham. Donc je crois que Branham a dit que j'ai prêché comme Paul. O irmão Branham diz, eu preguei como Paulo. Le docteur Paul, O doutor Paulo, avant même qu'il ne commence à prêcher antes Jésus-Christ, dele começar a pregar Jesus il Cristo, était pharisien. Il dit ele que foi um j'étais fariseu. l'homme qui connaissait la loi Ele plus disse, que tous les gens de mon âge. Sou o Donc homem il que n'était conhecia pas un homme de ele la mais rue. que todos da minha idade. Et quand Não il era a um homem da rencontré rua. Jésus sous forme de la colonne E de quando feu, encontrou-se com Jesus na forma da coluna de fogo, il n'est pas allé prêcher.
ele não foi pregar. Il n'est pas allé prêcher. Não foi pregar. Il est allé d'abord chez Anania. Primeiro foi até Anania a Ananias. prié pour lui. Ananias orou por Il a ele. lié le Saint-Esprit. Ele dali teve o Espírito Là, il Santo. n'était plus nouveau converti. E ali já não era um Mesmo novo como ça, convertido. Mesmo assim, Il est allé encore en Arabie ele foi Saoudite. mais na Arábia 3 ans Saudita. et demi 3 anos e meio pour étudier para la Bible estudar que lui connaissait a déjà, les Bíblia rouleaux que qu'il ele já connaissait, conhecia, o rolo, o pergaminho, pour faire les rapports entre para la relacionar colonne de a feu coluna de fogo et Jésus l'homme. e Jesus o Galileu. Vous comprenez, frère Noël? Já está entendendo? Malgré ça, quand il est sorti de l'île, Embora isso, quando ele saiu, 14 ans après, 14 il est anos allé encore à depois, Jérusalem ele foi mais em Jerusalém pour rencontrer les anciens, para Pierre, les encontrar autres. os anciãos, Pedro e os outros. Dis-moi, Diga, quand Jésus marchait sur la terre, quando Jesus andou na terra, qui prêchait? quem é que pregava? C'est seulement lui. Somente Les discípulos ele ne prêchaient pas. pregava, os discípulos não Pourquoi? pregavam. Por Il n'était quê? pas converti. Il n'était pas convaincu. Il Eles dit, não restez estavam d'abord à convertidos. Jérusalem Eles fiquem ainda em Jerusalém. jusqu'à ce que vous aurez le Até Saint-Esprit. quando vocês Après, terão o Espírito vous allez Santo, partir pour depois être mes vocês témoins. irão para serem minhas Mais aujourd'hui, testemunhas. tout le monde veut prêcher. Mas hoje Parce qu'il todos connaît querem une brochure en pregar, tête, porque il a une ele citation qu'il a decorou quelque uma part, brochura, tem uma ou peut-être il a citação, faim, ou então tem fome, il sait qu'on va lui donner ele quelque sabe chose. que Ce vão n'est lhe pas dar ça le alguma ministère. coisa. Não é isso o ministério. Pour manger, tout le monde peut travailler. Para comer, todo mundo pode ir trabalhar. Vous comprenez? Vous C'est ce qui fait que Esse cette que faz com église-là que essa tal est basée igreja sur la richesse. baseia-se somente Eles na vendem des riqueza e vendem des almas, esprits des gens. espírito das pessoas. Et je crois que E eu acho que quand je vais parler où est-ce que les quando eu vou esprits falar vont, do tema de onde vão os Vous allez espíritos, comprendre você vai que entender la vie que nous menons sur que terre, a vida que aqui levamos na Terra, beaucoup sont influencés muitos são par influenciados des esprits démoniaques. por espíritos On va demoníacos. arriver là-bas, c'est pas Nós d'ici vamos là-bas. chegar lá. Merci, secrétaire Branham. Muito obrigado, servo de Branham. L'actualité nous a aidés. A atualidade nos ajudou. Nous avons compris aujourd'hui que Entendemos hoje que attention avec les pasteurs a tensão com os qui sont des pastores nouveaux que convertis. são novos convertidos, Car Paul nous a enseigné. pois Paulo nos ensinou. Revenons dans notre mouton. Ouais. Vamos voltar no objetivo. William Branham le Messie. William Branham, o Messias. William Branham le Christ. William Branham, o Cristo, Veuillez prouver aux enfants de Dieu, queira provar aos filhos de Deus, surtout dans la Bible. sobretudo na Bíblia. Parce qu'on dit, c'est vrai, Branham E se lit diz seulement que o servo de les Branham brochures. só está a ler brochuras, Nous voulons qu'il nous prouve par la Bible nos prove pela que Bíblia William Branham est le Messie, que William Branham é mesmo o Messias, il est le Christ. ele é o Et je Cristo. crois qu'il y a beaucoup de conséquences quand vous dites Eu cela. acho que haverá muitas consequências. Frère Normand, merci beaucoup une fois de plus. Muito obrigado, irmão J'aime Norma, beaucoup mais ta uma manière de vez. poser des questions. Gosto muito da tua forma de fazer as perguntas. Bon, quand on dit que William Branham est le Messie, il est Quando se le diz que Christ. William Branham é o Messias, é o Cristo, Bon, j'ai compris que dans le domaine spirituel, beaucoup de gens ont peur. eu ont entendi peur. que no domínio espiritual muitas pessoas têm Le fait medo. d'écouter le mot Christ, O facto de ouvir a palavra Cristo, le fait d'écouter le mot Messie, o facto de ouvir a palavra Messias, les gens tremblent. as pessoas tremem. Jésus est venu, il était Messie. Jesus veio, ele era o Messias. Pourquoi il était Messie? Por que que ele Le mot foi o Messie veut dire Messias? Christ, Messias quer dizer un homme Cristo, oint. homem ungido. Pour faire quoi? Para fazer o quê? Pour délivrer un peuple. Para libertar Branham dit que povo. le Messie d'Allemagne était Hitler. Irmão Branham diz que o Messias da Alemanha foi Est-ce que Hitler. Hitler était un chrétien? Será que Hitler foi um Et cristão? Branham l'appelle Messie. Mas irmão Branham lhe chama de Messias. Vous comprenez? Está a entender? Il dit, Ele diz, le Messie o Messias, de l'Italie était Mussolini. o Messias da Itália Ouais. foi Mussolini. Donc, c'est quelqu'un à qui les gens se confient Então é alguém a quem as pessoas se confiam pour leur donner quelque chose. para lhes dar alguma coisa. Mais ici, dans le cas de Jésus Mas aqui no caso de Jesus et William Branham, e William Branham, notre Messie, c'est celui qui donne la vie. nosso Messias é aquele que dá Il est venu vida, pour sauver. veio para salvar. Et
Et il est loin. E ele é ungido. De quoi? De quê? Loin de Dieu. Ungido de Deus. Loin de la colonne Ungido de feu. da coluna de fogo. On n'aura pas le temps de parler sur la colonne de feu. Não teremos tempo de falar sobre a coluna de fogo da pour próxima savoir la vez. colonne de feu Vamos c'est falar quoi et tout ça. para saber o que é a coluna de fogo e tudo mais. Je confirme Eu confirmo et je reconfirme e reconfirmo que William Marion Branham, que William Marion Branham, le père de Joseph, o pai de Joseph, il est le Messie é o Messias et il est le Christ e ele é o Cristo pour les nations. para as nações. Maintenant, Agora, pour comprendre d'abord le présent, para entender o presente, il faut souvent rentrer dans le passé. você muitas vezes deve voltar no C'est passado. pour cela qu'il y a une science qu'on appelle l'histoire. Por Les isso é gens que há uma ciência étudient l'histoire chamada à l'université. história. Tu vois qu'il est Estudam docteur en histoire et les gens disent Você vê pessoas doutoras em história. docteur en histoire, il Doutor em ne história, o que comprend ele vai rien. aprender ali? Ele não entende L'histoire, c'est nada. une science. A história é uma ciência. L'historien, c'est l'homme le plus intelligent. O historiador é um Parce homem qu'il mais doit comprendre ce qui s'est inteligente, passé dans porque ele le temps, deve entender o que comparer aconteceu aujourd'hui, no tempo et il antigo, aura la comparar isso com capacité hoje, e dali terá a de capacidade prévenir qu'est-ce qui peut de arriver. prevenir o que poderá acontecer. Alors, si nous rentrons, Então, se Dans la nós voltarmos na parler du Bíblia, Messie, falar do de Messias, Christ, un homme de loin, Cristo, um homem ungido, nous allons voir là qu'il y avait un homme qui s'appelait Jean-Baptiste. vamos ver que havia um Je homem vais ler chamado ça. João Batista, eu vou ler isso. Jean-Baptiste, tout le monde le connaît, je n'ai pas besoin de João lire, Batista je todo vais mundo lire seulement conhece, quelque não chose preciso d'important. ler, vou ler só o que é Jean-Baptiste importante. était le cousin de Jésus. João Batista era primo de Jesus. Sa mère était en train de prier pour avoir un enfant. Sua Et mãe tout ça, estava vous orando connaissez. para ter um filho, Il a mis au tudo monde mais, un vocês enfant. sabem, deu à luz a um Et filho. vous connaissez le nom de sa E mère vocês et tout conhecem o ça, nome comment da il sua est allé mãe, dans la forêt à l'âge de tudo 9 ans. mais. Como é À que foi na 21 ans, floresta, il a aos fait 9 21 ans. anos. À 30 ans, il est Fez revenu. 21 anos lá, aos 30 ele voltou. Et comment Marie, E como é que avec Jésus dans le ventre, quand Maria, il com est Jesus allé no ventre, saluer sa quando mère, foi Jean-Baptiste était mort dans le saudar sua ventre, il a eu mãe, le Saint-Esprit. João Batista estava morto no Il est ventre, teve o Espírito ressuscité dans le Santo ventre et tout ça. e ressuscitou no ventre e tudo Maintenant, mais. le but de Jean-Baptiste sur la terre Então o objetivo de João Batista na terra était que là où il est allé dans le désert, era que lá onde ele foi, no deserto, on lui avait enseigné lhe ensinaram pendant 21 ans. durante 21 anos. On lui a dit, Lhe disseram si tu sors d'ici, que se parce sair qu'Isaïe avait daqui, prophétisé qu'il y a une voix porque Isaías tinha profetizado que há qui uma sortira du voz désert. que Mais sairá on ne do savait pas cette deserto, voix-là, c'est qui. mas não sabiam que La voix voz qui era crie dans le essa. désert. Uma voz Oh, la que voix là, clama no c'était deserto. Jean-Baptiste. Ora, essa voz era João Batista. Quand il est venu, Então, quando ele veio, Branham dit qu'il ne se lavait pas, il se bossait pas. Branham les dents. disse que ele não Tout se le temps qu'il lavava, était nem là-bas et escovava tout os ça. dentes o tempo todo que lá Très estava. bizarre, Era muito sujo. il a commencé à prêcher. Ele começou a pregar. Quand on est prédicateur, Quando se é pregador, c'est pour un é objectif. para um objetivo. On n'est pas prédicateur parce qu'on doit être Você prédicateur. não é pregador Le porque prédicateur deve doit avoir ser l'objectif. pregador. Tu prêches O pour quoi? pregador deve ter um objetivo. Estás a Pour pregar amener para les gens quê? où? Para levar as pessoas aonde? Et ce que Jean-Baptiste voulait faire sur la terre E o que João Batista queria fazer na terra était era de ramener les gens à voir le Messie. levar as pessoas a ver o Messias. Maintenant, dans la forêt, au désert, on lui a dit que Mas lá no deserto lhe disseram que l'homme sur qui o homem sobre quem tu verras tu verás la colonne de feu a coluna de fogo sur lui, acima c'est dele. celui-là le Messie. Então On ele lui a é pas o dit qu'il Messias. s'appelle Jésus, Não il lhe disseram s'appelle que olha, ele vai se Lévinistis, chamar il s'appelle Jesus Nathanaël. ou Non, on lui a Natanael. pas dit ça. Não lhe disseram C'est pas isso. un homme. Un homme où tu verras les Disseram signes. On lui a somente donné seulement les homem signes. que terá o sinal. Que la colonne de feu sera A sur coluna sa de tête. fogo sobre On lui a sua même pas dit que cabeça. c'était son cousin. E nem lhe disseram que era o primo dele. Parce que nous les Africains, Porque nós, os africanos, même nous sommes des primos, mesmo se nós somos primos, dans nos coutumes nous nous appelons des frères. nos nossos costumes nós nos chamamos Mais les irmãos. blancs n'appellent pas des frères. Mas os brancos Et ils não appellent chamam cousin. irmão, eles C'est pour chamam cela que je mesmo ne suis primo. pas d'accord avec les gens qui Por isso appellent, não estou de par exemple, acordo com pessoas. les enfants Por exemplo, de la sœur de leur mère, les enfants os du filhos frère da de irmã leur de père, sua mãe au cousin Nanga. Non, dizem esse é nous meu les primo. Africains, on appelle Ndekonanga. Nós C'est ton chamamos frère. é meu irmão, Parce que vos parents ont le même sang. que vossos pais têm o mesmo sangue. Alors, Então, Jean-Baptiste João o était Batista, le frère de Jésus. ele era irmão de Jesus. Maintenant, il est venu.
Então ele Quand il est veio, sorti du désert, directement il a commencé à quando saiu do prêcher. deserto, diretamente começou a pregar, arrependam-se, ele dizia coisas. Les gens disent, celui-là encore c'est qui? As pessoas disseram, este quem é mais? On lui a commencé maintenant à lui poser des questions. E começaram a Quem fazer é tu? perguntas. Tu Quem é és Eli? tu? Você é Elias? Não. Tu es qui? Mas quem és Tu sors tu? d'où? Quel est le Diga-nos, qui estás a sair da onde? Il dit, Qual é je a suis la voix de cultura? celui qui crie dans les Eu déserts. sou a voz daquele que Aplanissez les clama chemins du do Seigneur. deserto, Repentez-vous. aflanam o caminho do Produisez les fruits Senhor, dignes de l'évangile. arrependam-se, Et tout produzam ça. frutos Ah. dignos do Et les Evangelho. gens ont commencé à venir. E as pessoas começaram a vir. Là, Jésus était déjà né. Aí Jesus já tinha nascido. Jésus avait 30 ans. Jesus tinha Jean-Baptiste 30 aussi avait anos. 30 ans. João Batista também 30. Et quand on va arriver sur E l'adoration, quando chegarmos Vous na allez voir. adoração, vocês vão ver. quand on va parler du temple, Quando falarmos vous allez do comprendre templo, que vamos avant entender 30 que ans, antes dos 30 anos, personne n'a adoré Jésus. ninguém adorou Jesus. Ça se trouve dans la Bible. Isso está onde na Bíblia? Il était un menuisier, un homme connu. Ele era Il est allé seulement dans les carpinteiro. temples, il a Ele contredit foi les pharisiens. somente no templo, contrariou aos fariseus. On l'a même chassé et tout E ça. ele foi expulso e tudo mais. On n'a pas adoré. Não Et adoraram. là, quand on va parler de l'adoration, c'est là où on Quando va falarmos arriver. da adoração, é aí onde Mas- vamos chegar. Agora, Le signe du désert. o sinal do deserto, L'homme qui parlait à Jean-Baptiste o dans homem l'Église lui que avait falava a dit, João Batista no deserto, pour que tu disse, reconnaisses la personne, para tu reconheceres a tu pessoa, dois provoquer le baptême você deve provocar o batismo dans le Jourdain. no Jordão. Ton baptême serait le baptême de la O teu repentance. batismo será um batismo do arrependimento. Et Jean-Baptiste est entré dans l'eau. Jean-Baptiste Tout ce que Jean-Baptiste entrou faisait, nas ce sont águas. des choses qu'on lui avait déjà Tudo que ele commandées fazia avant. eram coisas que já foram Repentez-vous, mandadas venez, antes. soyez baptisés. Tout le reste. Arrependam-se, venham, sejam Les gens batizados. venaient, les gens E as venaient. pessoas lá vinham. Parmi ces gens-là, Então, entre aquelas pessoas, son frère aussi est venu. seu irmão também lá apareceu. Il est entré dans l'eau. Entrou na água. Dès que Jésus est entré dans l'eau, Quando ele entrou na água, Jesus, Jean-Baptiste a vu João Batista viu la colonne de feu sur la a tête. coluna de fogo acima da cabeça De seu frère. do Aquele seu bateu. irmão. Pas après le baptême. Parce que la Bible dit que A Bíblia diz, quand Jean a vu ça avant, parce Jean que viu isso la Bible antes. dit qu'ils étaient en train de a discuter Bíblia dans diz l'eau. que eles estavam discutindo Que toi nas baptises-moi. águas. Tu me Parce que Jean-Baptiste batizas. avait vu la colonne de feu. João Ce Batista n'est viu pas a après coluna le de fogo. baptême. Não foi depois Après do le baptême, c'est batismo. le diable qui a pris Depois do Jésus. batismo foi o diabo que tomou a Jesus. Mais avant même que Jésus ne soit Mas antes baptisé, de Jesus ser batizado, Jean vit déjà les signes. João já tinha visto La o personne que sinal celui-là. que a pessoa era essa. La Bible dit La qu'il y Bible aura la dit colombe, qu'il- tu es les catholiques décident. Será Ce n'est pas la pomba. colombe, c'est la colonne de feu. Não era uma pomba, era a coluna de fogo. Je crois que c'est ce qui est derrière moi. Eu acho que é isso que está a mim atrás. Vous comprenez? Tá C'est ce qui est entendendo? derrière moi donc. É isso que está a mim atrás. Jean-Baptiste était là avec la colonne de feu. João Batista Il a estava vu lá un com a homme coluna de avec la fogo. colonne de feu Viu sur sa homem tête. com a coluna de fogo Mais la sobre Bible sua dit que cabeça. l'Esprit de A Dieu Bíblia diz que é o Espírito de sera sous la Deus forme d'une que colombe. estará na forma de uma pomba. Jean-Baptiste a dit, mais baptise-moi. João Batista disse, Ele olha, disse, não, batiza-me tu tu. batiza-moi. Ele disse, não, você me batiza. Accomplissons toute justice. Vamos cumprir toda a justiça. Jean-Baptiste l'a baptisé. João Batista o Parce qu'il batizou. était le sacrifice. Porque ele era um L'agneau de sacrifício, Dieu qui devait o Cordeiro être lavé de Deus que tinha que avant ser d'être lavado sacrifié. antes de ser Et si sacrificado. vous comprenez, Amen. c'est normal. Parce que Estás a entender, même dans irmão l'Ancien Marlon? Testament, pour Mesmo no Antigo sacrifier un Testamento, agneau, on para devait laver sacrificar d'abord cordeiro dans devia l'eau. ser Et puis lavado on primeiro passe na dans água, toutes les étapes depois qu'on passava connaît, qu'on va em peut-être. todas as etapas. Alors, quand Jean-Baptiste a vu ça, Então quando João Batista il a viu dit à isso, André, disse a André e voici Filipe, l'agneau de Dieu qui ôte olha, les está aí péchés o du monde. Cordeiro de Deus que tira o Et les pecado do disciples de mundo. Jean-Baptiste ont suivi E os Jésus discípulos de João Batista E seguiram Jean-Baptiste a été Jesus. arrêté. E João Batista aí foi preso par Hérodias. por Alors, Herodias. donc, Então, c'est ce signe-là é este sinal qui a fait que Jean-Baptiste que fez com que João o et ses Batista disciples e seus discípulos ont reconnu Jésus. reconheceram Como Jesus como sendo o Messias, o Cristo, o ungido Pour les Juifs, para os judeus. je vais vous lire une chose ici dans les jours Vou ler à algo venir. aqui nos dias que Paul Branham vêm. dit que Jésus est mort Irmão Branham diz que Jesus morreu à cause de nos péchés. por causa dos nossos Mais il pecados. dit, Mas ele diz, les péchés depuis Adam o pecado desde Adão jusqu'au temps où il est venu. até no tempo em que ele veio, Maintenant, les Jesus. péchés d'après. Então os pecados de depois dele. Vous comprenez? Là aussi, Entendez? il y a des écritures.
Aí também a Bien escritura. sûr. A escritura, Quand tu sais que moi, je certamente. ne peux pas dire quelque chose qui n'a pas Sabe que eu não posso d'écriture. dizer algo sem ter escrituras de Alors maintenant, pour Então, ne pas aller plus loin, si Para não ir le, si muito le pasteur longe, Marco dit que William se o Branham pastor Marco est le dizer que Christ, William le Branham Messie, é o Cristo, o le pasteur Messias, Marco n'est pas en train de mâcher les mots. o pastor Marco não está a mastigar palavras Je só. voudrais prouver directement. Je Mas vais prouver d'abord Eu quero dans provar une écriture de diretamente, Frère vou Branham provar numa et je rentre dans la irmão Bible Branham e vou voltar na Bíblia pour achever avec des para écritures terminar com as et escrituras essayer d'évoluer. e tentar evoluir. Frère Branham dit dans cette brochure, Irmão Branham diz nesta brochura, ça c'est les brochures, as brochuras c'est la Bible expliquée. é a Bíblia Parce que la explicada. Bible c'est comme une forêt. Porque a Bíblia é como uma Tu ne peux floresta, pas uma entrer seul, mata. chercher quelque chose, Você tu não vas te pode entrar perdre. sozinho, Il faut que tu procurar algo, puisses avoir la perder. lumière É preciso você ter a pour luz t'éclairer. para te iluminar. Então, Frère Branham, irmão Branham, c'est la lumière qui éclaire é la a Bible. luz que ilumina a Il y Bíblia. a des choses dans la Bible Há coisas na Bíblia que les gens ne connaissent pas, que as pessoas não mais que sabem, Branham a parlé. mas que Branham falou. Alors, dans la Então, brochure, messieurs, nous voudrons voir Jésus. nesta 4 brochura mars 64. intitulada Senhores, gostaríamos de ver a Jesus. 4 mars 64, Dia paragraphe 4 de março 79. de 60 jusqu'à intitulada Senhores, gostaríamos de ver a Jesus. 4 mars 64, Dia paragraphe 4 de março 79 de 60 jusqu'à 82. o parágrafo é 79 até 82. Ok. Je vais aller lentement pour notre frère qui nous interprète. Vou lentamente para nosso irmão que está a interpretar. Or, Pierre, son père, était pharisien. Ora, Pedro, seu pai era fariseu. Sans doute qu'André, qui était un disciple de Jean, Sem dúvidas que André, que era discípulo de João, a entendu quand il a été présenté. ouviu quando foi apresentado. Quand Jésus était présenté. Quando Jesus foi André a écouté. Je crois que toi aussi tu t'appelles André, André donc ouviu. c'est un nom très bien. Então, Tu as écouté você quand on também présente chamado les André, messieurs. você Yes, ouviu c'est bien. quando apresentaram o Messias. Il a dit, Ele disse, voici le Messie. eis aqui o Messias. Ça c'est Jean-Baptiste. Esse é João Batista que diz. Je vois une lumière au-dessus de lui. Eu vejo uma luz acima dele, Comme une colombe como uma pomba qui descend sur lui. que desce sobre ele. Il a rendu témoignage, il a dit, Ele testemunhou dizendo, suivez-moi bien frère Normand. siga-me bem, irmão Norman, Celui qui m'a dit dans le désert, aquele que me disse no deserto, va baptiser dans l'eau, vai batizar nas águas, a dit, disse, celui sur qui tu verras l'esprit, aquele sobre quem veres o Espírito, cette lumière, esta luz. descendre comme une colombe. Descer Ça ne como sera pas uma la colombe, pomba. comme une colombe. Não é uma pomba, mas como uma pomba. C'était peut-être la même, là maintenant Branham parle, Agora, irmão Branham aqui c'était está peut-être dizendo, la même colonne de feu talvez é a mesma coluna de qui a fogo suivi les enfants d'Israël dans le que désert. acompanhou os filhos de Israel no deserto, Qui est venu sur lui. que veio Sim, sobre Jesus. ele, sobre Jesus, Parce que c'était loin. porque ele era o ungido. Je voulais dire Amen. Donc, Eu queria dizer ça, amém, cela m'a vraiment touché. Isso Parce me qu'il était tocou. loin. porque ele era o ungido. C'est pour ça que la colonne de feu est venue sur Por lui. isso é que a coluna de fogo veio sobre ele. Le Logos, O Logos elle est venue sur lui veio sobre et ele il a dit, e disse, Jean rend témoignage, João testemunhou, écoutez-moi bien, ouça-me frère bem, Normand. irmão. Jean rend témoignage, João testemunhou, voici le Messie. eis aqui o Messias. Vous comprenez la Estás relation? a entender a relação? Ça, c'est une relation de fait. Isso é Donc, uma relação. comme la colonne de feu était Então, sur sa como a tête, coluna de fogo estava Já na lá sua témoigné. cabeça, Já lá témoigné, voici João qui? testemunhou Le Messias. dizendo, está aqui o Messias. je crois que vous me comprenez. Eu acho que você entende. Alors, si le pasteur Marc voit la lumière, Então, se o pastor Marco vê a La luz, colonne de feu, a coluna de fogo, confirmé même par la science, confirmado até pela ciência, au-dessus de la tête de frère Normand, acima da cabeça do irmão Norman, je vais dire quoi? vou dizer o Voici que le é. Messie. Voici les messieurs. Eis aqui o Messias. Aujourd'hui, les gens sont des hypocrites. Hoje as pessoas são hipócritas. Même dans le message. Mesmo na mensagem. Ils disent qu'ils sont du message. Dizem que são da Mas são mensagem, des hypocrites. mas são hipócritas.